الصالحين من المغرور الحاجة عبد الله بن علي بن محمد الحداد من المغرور المرحوم الحافظ علي بن أحمد بن حسن الحداد من المغرور المرحوم الشيخ الإمام النووي وبأنهم يغفرهم ويرحمكم باسم جنة برحمة وجهه محمد وأنت وتمسين العامة إنما يتغشاهم برحمة المغفرة ولحاجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه كافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وسلم على سيدنا رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نوينا تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع تذكر التذكير والحث على التمسك بكتاب الله سنة الرسول إذا أعطينا الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجعلنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. سبحانك يا الله سبحانك يا ربنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين وانصرنا على الكافرين. اللهم يا من أرفض أهل الخير الخير وأعانهم عليه فإن اللهم الخير وإنا عليه. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معاشر الحبائب معاشر الحاضرين مستمعين الحاضرات رحمكم الله حفظكم الله وفقكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, 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 rabbana. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang maha karim, zat yang maha latif, zat yang maha agung, yang masih terus memberikan nikmat demi nikmat kepada kita, walaupun tidak sedikit dari nikmat itu belum kita syukuri atau bahkan alhamdulillah kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Dan Allah tetap memberikan nikmat azim, nikmat besar kepada kita. Digiring hati kita, digiring langkah kaki kita, jasad kita dikumpulkan bersama-sama di tempat ini bersama orang-orang saleh, orang baik, untuk mendengarkan kalimat-kalimat ucapan-ucapan yang telah dikarang oleh as-salafus salihun yang mereka ambil daripada makna-makna Al-Quran ataupun daripada hadis-hadis Rasulullah SAW atau apa yang diilhamkan Allah kepada mereka. Ma'asyarul hadirin, ma'asyarul habaib rahimakumullah. Saat ini kita berada pada tanggal 24 daripada bulan Zulhijjah atau sebagian 25. Artinya tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun baru Islam. Mudah-mudahan Allah jadikan sisa hari pada tahun ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak kita keluar dari tahun ini kecuali kita dalam keadaan sebaik-baiknya di mata Allah. Dan semua amal-amal yang kita lakukan pada tahun ini yang baik itu amal zahir, batin kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau di situ ada dosa atau kesalahan kita diampuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah dengan berkat majelis berkat Rasulullah SAW. Allah jadikan tahun depan kalau memang kita dipanjangkan umur oleh Allah lebih berkah, lebih baik, dan lebih kebaikan, dan maksiat pun dijauhkan dari diri kita dan keluarga kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral habaib wal hadirin rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Melanjutkan daripada pembacaan syarah kitab Al-Ratibul Haddad yang disusun oleh Cicin daripada Abdullah Al-Haddad Al-Habib Al-Imam Al-Betul Al-Habib Ali bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Ali bin Al-Haddad. Masih kita sedikit lagi menyampaikan tentang pembahasan bagaimana kalau kita menyaksikan adanya kemungkaran-kemungkaran di tempat-tempat atau acara-acara yang mana acara-acara tersebut sesungguhnya diadakan untuk melakukan suatu ibadah. Seperti digambarkan kalau ada acara maulid yang mana di situ ada kemungkaran, dicontohkan di sini dengan adanya hadirnya perempuan-perempuan dengan cara berpakaian mereka yang tabarrujan ataupun mungkin katakanlah dengan menutup aurat tapi bercampur langsung dengan laki-laki. Bagaimana kita menyikapi khulasah atau ringkasan dari kita baca kemarin, mereka mengatakan itu suatu perbuatan jelas, itu suatu yang tidak diridhai oleh Allah dan Rasul, suatu kemungkaran yang tidak diperkenankan kita untuk melakukan suatu maulid, acara maulid, haul ataupun perkawinan untuk mencampur baur laki-laki dan perempuan.
Nah, di sini adapun tugas kita adalah apa? Untuk kita mencegahnya kalau kita mampu, menegurnya kalau kita mampu. Kalau kita tidak mampu, maka boleh kita bersikap untuk tidak menghadirinya. Bahkan suatu yang wajib sekalipun, kemarin dikatakan seperti walimatul urus, itu suatu yang hukumnya wajib kita hadiri. Itu bisa menjadikan sebab kita tidak wajib hadir kalau kita saksikan di tempat tersebut ada maksiat. Baik itu misalnya adanya nyanyian-nyanyian, joget-jogetan, atau bercampur laki perempuan secara langsung dengan pakaian mungkin lebih lagi dengan membuka aurat, itu menjadikan hukum hadir perkawinan itu tidak lagi wajib karena adanya kemungkaran tadi. Na'udzubillah. Nah, beliau mengatakan kalau seandainya ini pendapat ulama yang berbeda-beda, nanti akan kita jelaskan ada lagi ulama yang berbeda pendapat lain lagi. Nah, di situ kemungkinan juga beliau mengatakan lalu seandainya kalau di tempat tersebut ada kemungkinan seperti tadi yang wajib baik itu kita bisa gugur kewajiban itu. Nah, apalagi kalau sekedar perkara yang sunnah. Yang jelas untuk mengadakan maulid, mengadakan haul, mengadakan perkawinan segala macam, syariat jelas-jelas mengatur untuk tidak adanya hal-hal yang diharamkan terjadi di majelis tersebut. Nah, kembali ke masalah ziarah atau maulid yang sifatnya ibadah tadi. Di sini beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil ilmi fid darain amin. Thumma a'tana fil bid'ah. Fanzuru wafhamhu annahu la yajibu fi walimatil urus bal yustahabu li'annahu in qadara ala idzaratil munkar idzaratul wujuban. Bahkan di sini beliau mengatakan masih banyak lagi hal-hal yang bid'ah. Thumma a'tana fil bid'ah, masih banyak lagi bid'ah lain yang kita bisa saksikan daripada hal-hal yang mungkar tadi. Fanzurhu wafhamhu, maka lihatlah dan pahamlah annahu sumida wajib fi walimatul urus, dalam acara walimatul urus perkawinan kalau kita dapatkan hal-hal yang seperti tadi. Bahkan disunnahkan di annahu in qadara ala idzat, bagi orang yang mampu, seandainya kita mampu untuk menghilangkan atau menutupi atau membuang kemungkaran tersebut, maka kita bisa melakukannya, lakukan. Bahkan di sini dikatakan in qadara ala idzat munkar idzatu wujuban, sebagian ulama mengatakan hukumnya bisa jadi wajib. Kita tadi kemarin masih ingat kita, sebagian ulama mengatakan kalau seorang meyakini kalau dia datang dengan di acara tadi kemungkaran itu bisa tidak terjadi, misalnya di majelis itu bakal ada misalnya wong mabok-mabok, wong berjudi, wong melakukan hal-hal yang naudzubillah. Nah, kita ini misalnya tentara, kita polisi atau kita pejabat misalnya kita tadi wong yang disegeni. Kalau kita hadir itu tidak bakal terjadi. Nah, kita hadir itu disunnahkan, bahkan sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib karena nahi mungkar di situ. Kita jangan kita nyelamat diri dewek. Kita kalau kita yakin kita mampu mencegah. Jadi nah, itu yang dianjurkan oleh ulama. Wa illa fayusabu ala baghdhihi al-munkar. Kalau memang kita tidak mampu, sudah tetap kita harus mengingkari kemungkaran tersebut. Kita benci. Caranya apa? Menunjukkan kebencian tadi ya dengan kita tidak hadir misalnya wala yatrukus sunan. Nah, akan tapi di sini kalau masalah ziarah kubur, beliau mengatakan kita tidak mampu mencegahnya. Kita terpaksa misalnya harus apakah sekarang bingung nak hadir atau tidak. Kalau nak mencegahnya tidak mampu, kan mau kecil. Misalnya kita contoh di kitab ini kan dijelaskan masalah maulid yang banyak kita saksikan dia. Kalau di Palembang maulid ada pulau lado yang macam-macam itu paling kita kawinan pula yang banyak. Lah ziarah wal maulid alhamdulillah, tapi kalau di luar Palembang kita bisa saksikan maulid hall segala macam itu campur betina lanang. Nah, di sini ada ulama mengatakan kita harus tetap mengingkari. Wala yatrukus sunnah, jangan tinggalkan, kata beliau, jangan tinggalkan, tetap. Lianna law taraka kullama ru'ya bid'ah sunnah fayatruku bidzalika sunan katsira. Karena kalau kita nyimak ada bid'ah sedikit, ada sesuatu yang tidak cocok dengan syariat di suatu perbuatan yang sunnah, lalu kita tinggalkan, akhirnya kita bakal tinggalkan begitu banyak sunnah-sunnah. Misalnya kita jengok, saya ada orang yang terlalu ngotot makan halus pakai tangan, jangan makan ago. Jadi di majelis ini biasa makan uang linjau piring, makan pakai sendok. Ya kan hadir dia. Besok lagi di situ ngapa bid'ah, ada gambar saya Habib ni, gambar aulia di ngomong bid'ah misalnya tidak kalah hadir pula, atau ada bisa campur betina juga, tapi betina dari itu pajak terjengok. Nah, pajak terjengok tapi tempat terpisah. Itu juga sebagaimana dikatakan kemarin, sebenarnya tidak boleh hukumnya. Tapi kalau gara-gara itu kita meninggalkan segala macam sunnah akhirnya habis, tidak menggawe sunnah lagi kita. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Jadi tetap kita hadiri, jangan kita tinggalkan dialog tadi, hal tadi segala macam, tapi tetap kita nyago diri. Sambil nyago diri bukan berarti tidak apa-apa. Ulama mengatakan tetap boleh daripada kita tinggal sunnah. Bukan berarti mentang-mentang dengan dalil kita
bebas ke diri kita nyengok maksiat. Bukan, kita tetap menjaga diri kita, tapi jangan tinggalkan itu majelis, tetap sambil menjaga diri kita. Dan apapun kemungkinan yang kita masih mampu untuk mencegahnya, kita cegah. Yang sudah tidak baca, ya sudah. Kemudian di sini kata fayat terukuk dzalika kesunan kasir. Kama sayati al-Ibni Abdus bagaimana yang pendapat di antara pendapat Ibn Abdus Salam wa Abdullah bin Makramah, Abdullah bin Makramah wa Syekh Ibn Hajar dalam fatwanya juga Imam Bushairi di risalati Imam Bushairi, Imam besar Imam Bushairi. Terusnya risalah Bushairi itu kumpulan manaqib cerita-cerita tentang aulia Allah dan ilmu-ilmu makrifat kalau itu. Imam Bushairi. Risalah Bushairi. Sayyidina Hasan Sayyidina Hasan yang mana ini di zaman Sayyidina Hasan Al-Basri. Wa qala Ibn Hajar la yastahabbu fi ghairiha ta'rifu sunnah bihi li'annahu wajib wa kadhalika kullu sunnah. Wajibatul mustahab fala tatruku yang mukarram. Beliau mengatakan semuanya. Pokoknya yang sunnah-sunnah kita jangan tinggalkan. Termasuk ziarah kubur. Ziarah kubur itu sunnah mustahab. Fala tatruk yang mukarram. Jangan kau tinggalkan kalau itu kau lihat ada kemungkaran. Nah, macam kita ya insyaallah kalau di magam-magam lingkungan para habaib mungkin itu tidak bercampur bau. Misalnya kita kebetulan ada keluarga teman di tempat pemakaman umum. Kadang-kadang kita lihat di pemakaman umum itu ada orang ziarah dengan rok pendek, dengan tak berjilbabnya, dengan lanang betina campur. Itu nak ziarah jimat mungkar. Terus apa kita tak jadi ziarah guru kita? Apa kita langsung tak jadi ziarah apa ibu kita kadang-kadang jimat mungkar? Tidak, kata beliau tetap ziarah jangan tinggalkan karena itu sunnah. Wa alaihi darajatu tarata fi izalatil munkar. Yang seperti ini yang kita tidak mampu, kita termasuk pada derajat yang ketiga. Kita cuma mengingkari baik dalam hati kita tak teman tetap bukan berarti ridha dengan kemungkaran, tapi kita nak ngobah tidak baca la bil lisan wala bil fi'il tidak mampu, tapi tetap kita ingkari jangan tinggalkan ziarah. Ini menurut sebagian lagi daripada ulama karena itu sunnah Rasulullah. Kalau kita tinggalkan ini berapa banyak sunnah bakal kita lepaskan. Fa in qadara Fabiyadihi, cuma bilisan kalau mampu dia cegah dengan tangan, dengan lisan, dengan tangan bukan berarti nangani. Ya, dengan tangan artinya dengan kedudukan, cegah, iyo, magahi. Dengan kadang-kadang orang itu dengan tangan orang kata, belum nengok dia, berhenti takut. Nah, berarti sudah dengan kekuatan, maknanya dengan kekuatan, baik kekuatan itu kedudukan atau dia disegani atau dengan duit, misalnya dia pacak jaga kemungkaran, boleh. Atau bilisan dengan nasihat, dengan negor. Kalau tidak pacak kalau maka tetap kita benci, tapi kita pada kedudukan derajat yang ketiga. Rumah biqalbi. Kemudian dengan hati. Ai wan nisa idza lam yaf'alna munkaran, ya, atau dengan hati tadi. Wan nisa idza lam yaf'alna munkaran kama lam yanhauna an tawaf mustahab bal amruhunna bil bu'di ma'a adami khasyah fitnah. Nah, adapun nisa perempuan kalau mereka Islam kalau mereka tidak akan sesuatu mungkar seperti ada ikhtilaf jelas di mana tawaf, tawaf lanang betina itu tetap terjadi. Nah ini tawaf sunnah saya jadi tawaf sunnah bukan tawaf wajib. Masing-masing yang melakukan tawaf sunnah. Apakah ini bakal terjadi? Aku bakal kesenggolan orang betina. Kita atau orang tawaf itu gagal tawaf sunnah kalau bukan tawaf. Kalau tawaf wajib bisa dijawab lagi. Memang wajib hukumnya. Yang bercadar disuruh untuk buka cadar. Boleh hukumnya. Itu kalau memang tidak takut fitnah. Nah ini sekarang tawaf sunnah. Bagaimana? Itu hukumnya sunnah. Jadi kalau lakukan atau tidak? Lakukan tetap, tapi tetap berusaha untuk baramalhunna kita perintahkan pada perempuan-perempuan yang pengen tawaf sunnah tadi berbu'di untuk agak menjauh ma'adil khasyat fitnah dengan tetap menjaga jangan sampai terjadi suatu fitnah. Tidak takut fitnah. Tapi kalau dia menjauh tetap bakal jadi fitnah. Misalnya jadi putih, meletek, cantik, belaga. Walaupun dari jauh pasti tetap noleh juga. Bukan yang ajar aswad, tengok dia malah. Nah ini tidak boleh. Yang masih mesti itu tetap itu tidak usah lah. Ini sunnah. Kalau tidak kau bukan malah dalam pahala, bukan kau maksiat depan Ka'bah. Nah kalau yang model bakal nembak fitnah dilarang. Tapi kalau baca dia menjauh dan tidak menyebut fitnah, tetap kita anjurkan tajulah tawaf sunnah dan apapun. Wa illa jumla'na syar'an, kalau tidak dicegah secara hukum syariat dicegah seperti tadilah contohnya tadi. Kalau dia tadi terlalu cantik, belaga, walaupun orang itu bakal jadikan sebab dia jadi bermaksiat, itu jangan sampai. Wa amal rijal fala yajibu wala yusannu lahum tarku ziarah. Adapun bagi laki-laki itu tidak disunnahkan sama sekali walaupun ataupun wajib untuk meninggalkan ziarah, tetap ziarah jangan tidak. Wa in hasala ikhtilat fi ziarah mustahabbah. Walaupun seandainya terjadi ikhtilat, bercampur baur laki-laki perempuan dalam ziarah yang sunnah. Ini bukan omongan anak, omongan para ulama.
Sama, mungkin kita mikir madai. Tapi inilah ulama mengatakan karena mereka mungkin punya pandangan lebih jauh. Faedah di ziarah lebih besar daripada mudarat yang bakal didapat. Tapi tetap juga ada orang yang mengatakan, tapi kalau mudarat itu bakal benar menjadikan maksud itu jadi bermaksiat, dia tetap kita harus jauhi. Ada orang sengaja sholat membaik kesempatan untuk bermaksiat, nah itu tidak boleh. Alhamdulillah, tidak dapat mudarat, tidak dapat ini kebaikan sama sekali. Kita berusaha benar-benar nyago. Kita lah pejam ke mata, pejam ke hati gitu. Ingat betina tetap nak. Maka kita juga kalau berebut sama makom dari itu misalnya, ini terjadi banyak di Jawa terutama kita saksikan. Bahkan di luar-luar juga ada yang seperti itu. Maka kita jangan tinggalkan ziarah, kata beliau. Tetap walaupun itu ziarah sunnah hukumnya, bukan ziarah yang wajib. Fadhal hunaka fil fa'idah al-khamisah asyara bi ziyaratin wa hadratin wal maulid ma tadarru bihi 'ain. Nanti kita di sini juga baca di kitab ini faedah yang ke-15 nanti. Insyaallah bakal kita sampai kepada faedah tersebut. Wa amma al-insyad bil ish'ar as-salihin faqad qaddamna laka kalam Ahmad bin Hajar. Adapun baca qasidah-qasidah yang dikarang oleh orang salihin itu sudah kami sebutkan beberapa penunjuk lain. Kita baca menurut pendapat Ibn Hajar itu jelas-jelas suatu yang bid'atul hasanah diperbolehkan. Ya, apalagi kadang-kadang uang yang tidak ngerti pun kalau qasidah salaf itu apalagi dibacakan dengan ikhlas dengan suara yang bagus yang lemah, baca netes kembali mata, baca nangis gitu. Kita tidak ngerti baca nangis, apalagi yang ngerti. Itu dikarenakan memang yang ditulis oleh salaf itu bukan karangan-karangan dikarenakan dia pintar syair, tapi karena ilham dari Allah, keluar dari cinta yang luar biasa, syauq, rindu yang luar biasa, atau rasa takut yang luar biasa, entah kepada Allah, kepada Rasul, ataupun kepada salafnya. وقد أجاب سيدنا الحداد في مكاتبته لما سئل في هذا الأشعار التي تنشر في مساجدكم فأجابه بما هو مراد. Imam Abdullah Haddad pun pernah ditanya, karena di zaman Abdullah Haddad banyak sekali habaib gaib yang menyuruh para khuddam, para murid-murid mereka untuk membaca syair-syair atau qasidah-qasidah di masjid-masjid. Nah, orang pernah bertanya kepada Imam Abdullah Haddad, fa'ajabahu bima huwa murad, maka dijawab oleh Abdullah Haddad, "Li'anna syair unshida bihi 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Boleh, Ustaz, karena syair-syair seperti itu sebagaimana kita masih ingat, bukan syair yang buat orang lupa dari Allah. Bahkan orang tambah ingat sama Allah, orang tambah rindu sama Allah, orang tambah ingat sama Rasulullah, tambah ingat sama Rasulullah. Maka itu boleh. Kenapa? Di zaman Rasulullah ada sahabat yang membacakan syair di masjid, bahkan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti Sina Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Itu beliau maco, muji Rasulullah dengan syairnya. Rasulullah diam, bahkan Rasulullah saking senang dipuji oleh Sayyidina Hasan bin Thabit dengan syair dia dari itu. Rasulullah melemparkan ridanya, menunjuk hadiah. Nah, ini banyak kita saksikan kadang-kadang kalau sudah nikmat asyik tarawah, nikmat ngasut, baca itu sudah lemah. Makanya habaib itu rata-rata demen begitu. Apalagi habis membaca seroha, baca fikih, panas. Gol banyak membahas tentang ilmu tadi. Dibaca qasidah yang tarawah. Makanya roha itu kata roha itu nyantai. Mereka merasa nikmat, merasa unus, merasa kelezatan dengan membaca dengan bisa-bisa salaf itu atau mendengarkan kalam-kalam salaf. Itu kadang-kadang saking senangnya apa yang ada di tangan dia lemparnya kepada munsyid itu. Tasbih, lidah, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Fadhil hunaka saral ajal min sa'ati ilmi. Kalau bisa lihat, dia dalam ada kitab Abdullah Haddad dalam silsilah Haddadiyah menjelaskan tentang faedah atau kelebihan atau diperbolehkannya orang membaca nasyid atau syair yang ada dibacakan di masjid ataupun di tempat-tempat lain. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, hafizakumullah wa wafaqakumullah. Al-faedah ke-13. Sampai kita kepada faedah yang ke-13 fi at-tahlilat allati i'tadaha sahibul rutib fi masjid. Ini cerita tentang dikatakan rotib atau tahlil. Jadi ada zikir wirid yang biasa Imam Abdullah Haddad atau dikatakan hadrah juga bisa diadakan di masjid Imam Abdullah Haddad. Sini dia yang kita sedikit mengenal tentang salah satu kebiasaan Imam Abdullah Haddad yang beliau lakukan di masjid beliau. Wa hiya matlabun aziz, yaitu suatu zikir ini suatu yang sangat mulia. Wa jawharun nafisah, dan merupakan mutiara yang mahal. Wa durratut thaminah, dan juga durrah maknanya sawa mutiara atau sejenis batu-batu yang mahal. Thaminah yang mempunyai harga yang tinggi. Wa yaqutul ghaliyah, dan yaqut artinya bermata, ghaliyah yang mahal. Faman ada
فمن عادة سيدنا الحداد كل ليلة الجمعة بعد صلاة العشاء وقراءة الراتب فإنه يأمر بالذكر المسجع المعروف إلى الآن. Abdullah Al-Haddad setiap malam Jumat itu ada memperkuat untuk baca zikir tertentu setelah baca rotib yang dikenal dengan musyaja, sampai sekarang masih ada dan terkenal. Rattabu Hasanah Alaf Wahid Wasab'in, beliau susun itu zikir pada tahun 1071 Hijriah. Min hijrah Nabi SAW Walaitul Khamis wal Itsnain, setiap malam Khamis dan malam Senin pada salat Isya ar-rawatib wal qiraatul ratib. Setelah salat Isya baca rotib, beliau pun membaca rotib wirid ini. Yajtami'una ayyukul hadirin kal halaqah, mereka berkumpul bikin seperti halaqah wa yuhalliluna bi syaddi al-kabira, lalu mereka membaca yuhallil dengan membaca tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah secara berbareng bis subhah al-kabira dengan tasbih besar. Jadi sampai sekarang masih ada itu tasbih Imam Abdullah Haddad. Insyaallah kalau antum bisa beri Allah ketarik itu ada. Jadi bilik tempat halwa Imam Abdullah Haddad masih ada. Terus kita bisa lihat di tempat bilik tersebut ada mihrab kecil. Biliknya kecil, tidak ada luas. Itu separuh kotak yang lebih kecil lagi. Kita ada mihrab kecil dan di mihrab itu ada bekas letak. Masih ada sampai sekarang, tidak dibenahi letak itu. Itu ulama mengatakan letak itu dikarenakan syiddatil hudur hatinya Abdullah Haddad waktu sholat. Karena ketika beliau mengangkat takbir Allahu Akbar, dia langsung letak. Jika mendengar takbir dari Abdullah Haddad ketika sholat. Nah di ruangan itu ada masih disimpan tasbih daripada milik Imam Abdullah Haddad yang dibaca tasbihnya. 500 daripada lafaz la ilaha illallah. Fa in zadu ala 500 la yadur. Jadi ada salah satu kebiasaan Imam Abdullah Haddad ini, setiap malam Kamis, malam Jumat, malam Senin di sini dikatakan beliau pada salat Isya membaca la ilaha illallah sebanyak 500 kali. Terus dikatakan kalau kelebihan atau sengaja dilebihkan tidak apa-apa. Kullu dzalika rabbul muslimin Ramadan nafa'allahu bih. وكيف يترتب سيدنا الحداد رضي الله عنه إذا ختم الراتب اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Kemudian begitu pun dalam rotib Abdullah Al-Haddad, beliau tutup rotib itu setelah kita baca Fatihah. Dalam rotib Haddad beliau tutup dengan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini lahu bisubhah. Ini pun dibaca pakai tasbih, dengan jumlah. Wa qala bi raf'is shad i'lam annahu mengatakan dibaca dengan subha, dibaca dengan artinya dengan jumlah, bukan cuma 3 kali, banyak dibaca. Adapun ketika membaca la ilaha illallah itu Abdullah Haddad dengan mengangkat suaranya beliau mengatakan qala bi raf'is shad i'lam annahu la ilaha illallah, baca kuat-kuat la ilaha illallah fa yuhallilu wa yuhallilu ma'al hadirin. Seluruh yang hadir itu berzikir disebut lafaz la ilaha illallah. Huwa wa iyyahum jahran, seluruh yang hadir itu kalau kita bayangkan luar biasa. Bukan kita kalau kita baca tahlil la ilaha ini dengan mengangkat suara. Mereka dengan serempak membaca lafaz la ilaha illallah dengan kuat. La yataqaddamu ahadun ala ahad. Serempak, tak ada yang melalui satu dapat melalui yang lain. Serempaknya dengan seakan-akan suara satu. Mereka bacakan itu. La ilaha illallah ila an yutimul 500 sampailah mencapai hitungan 500. Allah la ilaha illallah ya. Subhanallah ya. Fa idza atamu yaqulu alladhi yaqra ar-ratib wahdah wal hadirun yastami'una la ilaha illallah. Lalu setelah selesai dibacalah setelah baca ratib la ilaha illallah thumma yaqulu ba'da mithlahu wa yaqulu thalatha. Setelah itu baca 3 kali Allahumma as'aluka ridhaka wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Wahum mitlahu, dan yang hadir juga baca seperti itu. Tsumma yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu membaca lagi tsumma yaqulu Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallam. Lalu membaca lagi, mereka pun ikut membaca. Jadi ganti-gantian, dibeloi. Lalu membaca lagi Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallam, diikuti. Tsumma yaqulu iqra al-Fatihah, lalu membaca Fatihah, ayat kursi wa 11 min qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain. Lalu membaca 11 kali qul huwallahu ahad sekali-sekali daripada mu'awwidzatain. Barakallahu fikum. Dan Nabi sallallahu alaihi mengatakan barakallahu fikum. Tsumma yaqra'u huwa wal hadirun sirran. Lalu mereka semua baca dengan suara yang pelan. Jadi baca ayat kursi, baca qul huwallahu ahad dengan suara yang pelan. Fa idza atamma al-Fatihah wa ayatul kursi wal ikhlas wal mu'awwidzatain qala bil insad kal awwal alhamdulillahi rabbil alamin.
Setelah selesai kalau dengan suara yang keras pula membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wa hum ba'dahu mithlahu. Lalu yang hadir itu juga membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian beliau jadi macam ditalqin. Beliau pun membaca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Wa ba'dahu terus melok lagi oleh Allahumma belok terus. Tawaba. Ini memang subhanallah ada ditarik macam itu. Kalau kita tidak biasa terpegel. Maco nama jadi doa tahlil itu dibaca bareng-bareng. Tapi bukannya bareng-bareng. Melodi sikap macam mempin bismillah, alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala terus macam itu. Sampai nyebutkan nama orang tu, bisa sikap disebutkan. Ilaru Muhammad bin Abdullah bin Ali al-fulan umma ilaru terus kita ada 10 nama 10 dibaca diulangi terus. Itu ada talim sampai detik ini sampai sekarang. Wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hum ba'dahu mithlahu thumma yaqulu thawab wa hum ba'dahu thumma yaqulu thawab ada pahala wa hum ba'dahu melok lagi. Allahumma ja'al thawaba macam gitulah macam ma halalnahu min la ilaha illallah wa ma gharranahu min al-Qur'anil azim terus sepelok ganti-gantian yang mimpin macam yang melek ikut macam fi hadzal majlis hadiyatan wasilah sama doa macam kita doa dan ila hadrati sayyidina terus melok mereka wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila ruh terus al-faqih al-muqaddam Mubarak mitlahu Muhammad bin Ali ba'alami terus sampailah wa hum ba'dahu mitlahu thumma yaqulu sayyidina syekh sahib al-ratib alhamdulillah wa hum ba'dahu mitlahu thumma yaqulu wa usulihima wa furu'ihim kalau ini Ismail al-Faqih Muqaddam Haji Allah Muhammad Isa Sayyid al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali wa usulihima dan usulihima hima itu dua mereka usulnya itu kakek nenek mereka berdua berpujuk wa furu'ihim dan furu'ihim masih kenapa ihim tidak ihima ihim karena kakek nenek mereka tu furu'nya ke bawah itu masuk kalau furu'ihim bukan ufu'ihim salah ngomong ufu'ihim furu'ihim yang benar itu bukan ufu'ihim sama kita ni boleh dengar tu lah jadi apa yang kita dengar itu diucap yang benar itu furu'ihim bukan ufu'ihim ya ini saya berarti berhamdat kemudian wa hum ba'da mitadalik di Fatihah macam kita macam doa itulah wa usulihima wa hum ba'da wa yaqulu wa jimi sadatina al-ba'alawi Allahumma ja'alhu fida'an lahu minan nar waj'alhu fakakan lahu minan nar Allahumma ighfir lahum warhamhum walidina walidihim wa jami'il muslimin. Setelah itu baru huma yaqul mutasaddir bihim wa qadim al-hadirin taqabbalallah. Sudah selesai yang memimpinnya ngomong taqabbalallah minna minkum wa yaj'al khalisan wajhil karim al-Fatihah anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yaskinahum al-jannah wa yajma'na wa iyyakum mustaqir rahmatihi ma'al lutfi wal 'afiyah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Semacam Fatihah mereka. Biar jadi berdoa, angkat tangan sambil berdoa dari wal hadiru wa yataharruna berdoa bil jawami'. Mereka benar-benar perhatian menjaga benar doa dengan berbarengan. Ya narjuun al-ijabah. Kenapa kalau doa bareng-bareng itu lebih kuat untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'da tahlila mujarrad wa kadza dan ba'da hadis tahlil karena habis baca tahlil itu kalau kita berdoa apalagi bareng-bareng itu mustajab. Mustajab. Wa kadzalika ba'da ratib. Qala Syekh Muhammad Al-Biladi fi Mukhtasar Ihya ومن أوقات الدعاء المستحبة بعد ذكر المطلب ولا سيدنا العلامة علي بن حسن العطاس في كتاب القصاص إن نجل الراتب سيدنا كتب الأفضل حدا فضلع عند قول الصاحب الراتب رب اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يجوز. Kemudian di sini dikatakan dia duduk. Kasih tahu jangan salah. Dia duduk. Jangan salah.
Belum datang. Nanti siap ini. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian tadi dikatakan Syekh Muhammad Bilal fi Mukhtasar Ihya wa min awqat ad-du'a al-mustajabah, yaitu pada dzikir, di antara waktu yang mustajabah untuk doa yaitu setelah kita mengucapkan zikir. Qala Sayyid al-Allamah Al-Imam Ali bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu fi kitab al-Qirtas inda naqlihi li ratib Sayyid al-Qutb Abdullah al-Hamdad fa qala inda qawli sahib ar-ratib rabbi ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Yajuzu ay fi jami' an yaqula rabbana bin nun itu bil jama' اغفر لنا وتب علينا والله اعلم بهذا جميع بهذا جاء في القرآن إن كثيرا مثل قوله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الآية وقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا بالذنوبنا. Jadi boleh di dalam rotib itu dikatakan doanya ada mengatakan Rabbil firli wa tub alaina, ya Rabbana ighfir lana wa tub alaina, diganti Rabbil ighfir lana wa tub alaina, itu enggak apa-apa. Sebagaimana itu pun banyak sekali. Walaupun kita dewean, kita maca dengan jamak itu boleh. Kita dewean, Rabbana ighfir lana wa li'ikhwanina. Kita dewean padahal boleh. Itu maca dengan jamak Rabbana ighfir lana, artinya untuk galau-galau. Qultu sami'tu Sayyid al-Alam al-Ghadi Sukkar bin Muhammad bin Taha sahib as-Si'un yas'al Sayyid al-Walid Allama Ahmad bin Hasan al-Haddad wa dhalika fi sana 1180 min hijrat nabawiyyah an ba'd an-nas عند قراءتهم الراتب يقول عند قول صاحب الراتب أعوذ بكلمات الله التامة إلى آخر يقولون في الجميع نعوذ. Nah, di sini jelaskan juga kadang-kadang ada orang merubah. Kan kita dalam rotib dikatakan a'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Ada orang mengganti dengan na'udzu karena dia maca bagan-bagan. Boleh tak? Pernah ditanyakan hal ini oleh Al-Habib Sukkar bin Muhammad bin Taha Sukkar kepada Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Ali al-Haddad. Lalu dia menjawab, yaqulu fi jami' na'udzubillah bina sighah nahnu hal yusi' fa qala sinal warith nafa Allah bi anna al-wirda fi dufi qunut as-subh Allahumma hdini fa qala al-fuqaha fi jama'ati as-salah ya'ti bi sighah al-jama'ah. Artinya boleh seperti kunut, kalau kunut dewean kita Allahumma hdini, tapi kalau kita ngamin boleh baca Allahumma hdina. Begitupun qultu wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan bacaan kitab syarah Ratib Imam Abdullah al-Haddad ini pada pertemuan yang akan datang. Ma'asyiral habaib, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Alhamdulillah wajib min Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan petang sore hari ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan yang lebih atas majelis yang kita hadiri bersama-sama ini, insyaallah, dengan dihadiri oleh para habaib yang datang dari kota Tarib, dari Hadramaut ataupun dari kota Syihir, yang alhamdulillah pernah datang lebih dahulu di sini bersama Habib Abi Al-Aidrus, yang mana kesempatan itu tentu akan kita manfaatkan dengan mendengarkan nasihat-nasihat dari beliau yang insyaallah bermanfaat untuk kita. Adapun mungkin kebanyakan kita mungkin tidak begitu menguasai bahasa Arab, butuh dalam terjemah, kami minta kepada Ustaz Abdul Rahman Al-Habsyi untuk memberikan terjemah walaupun dengan cara singkat atau mungkin langsung saja mengingat waktu, kita minta tarjumin Habib Al-Idrus di nasihat atau kalimat-kalimatin al-hadirin insyaallah taala infa'na ولهم أجمعين إن شاء الله. فعليكم كل مشكور. terjemah saya. terjemah saya. قال الجزء ولا بالكل. ما كتب من كتب أحسن. الحمد لله. وإذا أراد المولى سبحانه وتعالى بعباده فضل وأراد لهم الجود هيأ لهم مثل هذه المجالس التي بها تحفظ البلاد والعباد. وإن البلاء لينزل على القرية
فيجد فيها الذاكرين المتجالسين في الله، فيرتفع البلاء ببركة هذه المجالس. الله يرفع عنا وعن جميع المسلمين البلاء. حقيقة هذه المجالس التي أنتم فيها أنكم في روضة من رياض الجنة، إلا أن الواحد منا قد يستشعر هذا أو لا يستشعر هذا. فإذا تحسس من نفسه واستشعر من نفسه أنه في روضة من رياض الجنة شعر بمعنى أن يكون في الجنة، وإن غاب عنه هذا المعنى لم يفرق بين هذا المجلس وبين غيره من المجالس، فالتفرقة إنما تأتي باستشعار الواحد للمكان الذي هو فيه. أما أن يجلس في أي مكان مثل النائم لا يشعر بشيء. فالحمد لله، هذه نعمة من الله. قراءة أمثال هذه الكتب، شرح راتب الإمام الحداد أو كتاب أذكار الإمام النووي، كتب عظيمة كأمثال هذا الإمام النووي صاحب نور، وقد حاز القطبية في زمانه، وكان قطب زمانه الإمام النووي. دخل بعض أهل النور إلى مكتبة من المكاتب فنظر إلى كتب موجودة في المكتبة فقال سبحان الله، من هذه الكتب ما لا يوجد فيها نور أبدا، ومنها ما يوجد فيه نور إلا أن النور قليل، ومن الكتب ما أن نورها شديد وقوي. فقال له صاحب المكتبة هل لك أن تخرج لي الكتب التي ظهر فيها النور القوي؟ قال نعم. فأخرجها جميعها بنور البصيرة، يرى الكتاب هذا نور قوي يخرجه. لما نظروا إلى الكتب كلها وجدوها كتب الإمام النووي، لم تخرج عن الإمام النووي هذا الصادق الذي عرف معنى الصدق مع الله سبحانه وتعالى. ولما جاء الإمام السبكي لينظر إلى الإمام النووي لكنه لم يدركه، وصل إلى بلد الإمام النووي بعد موته، فدخل إلى دار الحديث وهو يقول وفي دار الحديث لطيف معنى أردد في مغاويها وآوي لعلي أن أمس بحر وجهي ترابا مسه قدم النواوي. لما كان على الجمل الإمام السبكي كان الذي يقوده رجل من البدو من الأعراب، فقال له إلى أين تقصد يا مولاي؟ أين تريد هذه البلاد؟ قال أريدها لأرى الإمام النووي. قال النووي أما والله أني قد رأيته بعيني هاتين. فأوقف الإمام السبكي الجمل قال أنت رأيت الإمام النووي بعينيه؟ قال نعم. قال بأمي عينيه؟ قال نعم. فخرج من الجمل وقال والله لا أصعد. لما يا سيدي أنا أجير عندك اطلع؟ قال لا أرتقي فوق عيني نظرت للإمام النووي. لا يمكن أن أرتقي فوق عيني نظرت للإمام النووي. وهذا النظر ما هو مجرد نظر عادي، لأن النظر له عند الله مراتب. لما جاء بعض الأمراء ليزور قبر أبو يزيد البسطامي قال هل هناك من حضر زمن أبو يزيد البسطامي؟ قالوا نعم ذاك الرجل الشائب. فدعاه فقال أنت رأيت أبو يزيد البسطامي؟ قال نعم رأيته. قال هل تحفظ من كلامه شيء؟ قال أحفظ من كلامه. قال ما الذي تحفظه من كلامه؟ قال أحفظ من كلامه أنه قال ناظري وناظر ناظري في الجنة. ناظري وناظر ناظري في الجنة. قال كيف يكون ذلك؟ ألم يرى أبو لهب وأبو جهل رسول الله ودخلوا النار؟ كيف أبو يزيد البسطامي من رآه لا يدخل النار ومن رأى محمد دخل النار؟ أبو جهل وأبو لهب وغيرهم وأمية هؤلاء نظروا إلى رسول الله لكن دخلوا النار. فضحك الرجل الشائب وقال هؤلاء لم يروا رسول الله لكنهم رأوا يتيم أبي طالب، ما نظروا إليه لأنه رسول الله. وإلا لو نظرت العين إليه أنه رسول الله لكان ممن يدخل الجنة ولكانوا صحابة، لكنهم نظروا إليه أنه ليس رسول. ومن نظر إليه من الصحابة عليهم رضوان الله بعين الإيمان تحقق فيهم هذا القول. إذن فليس كل نظر سواء، ليس كل نظر سواء.
هؤلاء نظروا بمنظار وهؤلاء نظروا بمنظار. فالحمد لله من النعم الكبيرة أن تقرأ في المجالس أمثال هذه الكتب. كان قديما يقولون عندنا في حضرموت: بيع الدار واشتري الأذكار. إذا عندك دار بيع الدار، لو ما معك فلوس إلا أن تبيع الدار بيع الدار واشتري الأذكار. فينبغي أن لا يخلو بيت من بيوتنا عن هذه الأذكار، أذكار الإمام النووي وما فيها من فوائد. ما تحتاج منا إلى أن نبيع بيوتنا ولا إلى غير ذلك، هي بشيء من متاع الدنيا الوسخ نشتري به كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا ينبغي أن لا يخلو عن مثل هذه الكتب، وهي نعمة عظيمة قراءتنا لهذا الكتاب. ورد ذكروا أيضا أن صحيح البخاري إذا قرئ في بلد فإنه يحصل الأمن لأهل البلد. ما يقرأ صحيح البخاري لما؟ لأن الذي جمع مثل هذا الكلام جمعه بقلب معظم. كان لا يكتب الحديث عليه رضوان الله حتى يغتسل ويلبس أعظم الثياب ويتطيب بأحسن الطيب ويصلي لله ركعتين ثم يكتب الحديث. عرف مقدار حديث النبي فصار كتاب الإمام البخاري أصح الكتب المصنفة بعد كتاب الحق سبحانه وتعالى، وكتاب الله ليس من التصنيف. هكذا مجالس العلم وما يقرأ فيها عظيم، تحتاج من كل فرد منا أن نعظم مثل هذا العلم وأن نعشقه. تعرف معنى العشق للعلم؟ حينما يعشق الإنسان العلم يرتقي به. يقول الإمام السبكي: سهري لتنجيح العلوم ألذ لي، من وصل غانية وطيب عناقي، وصرير أقلامي على أوراقه أحلى من الدوكاء للعشاق، وألذ من ضرب الفتاة لدفئها ندري لألقي الرمل من أوراقي، وتمايلي طلبا لحل عويصة في الدرس أحلى من مدامة سادي، وأبيت سهران الدجاء وتبيته نوما وتطغى بعد ذاك لحالي. قال: أنا أسهر الليالي من أجل هذا العلم. فهذا العلم ينبغي أن يبذل له النفس والنفيس، وأن نحرص على أمثال هذه المجالس، فإنها والله حفظ تحفظ بها البلدان وتحفظ بها الأماكن وتنزل بها الرحمات. ولو كشف الحجاب لكل فرد منا ما رضي أن يخرج من هذا المجلس ولرغب أن يبقى فيه إلى يوم القيامة، لكن الحد أبعد ذلك عنا لتستمر الحياة. وإلا لو كشف الحجاب ورأينا ما نحن فيه لتوقفت أمور الحياة، ولا عشقنا أن نجلس مثل هذه المجالس وأن نقرأ مثل هذه الكتب. الإمام الحداد عليه رحمة الله صادق من الصادقين، مخلص من المخلصين، رتب لنا هذا الراتب الذي ما قرئ في بيت إلا وأمن أهل البيت من السحر ومن العين. بيت يقرأ فيه راتب الإمام الحداد ما يصاب بالعين ولا يصاب بالسحر، وهو ما هو حق الإمام الحداد إلا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الإمام الحداد رتبه لنا فسمي راتب الإمام الحداد كما صحيح البخاري ومسلم وإلا كلام محمد بن عبد الله، لكن نسب إليهم لترتيبهم له رتبوه فقالوا صحيح البخاري صحيح مسلم، وهو ليس لا صحيح البخاري ولا صحيح مسلم، هو كلام محمد بن عبد الله. وهذا الراتب المبارك من الصدق انتشر في الشرق والغرب. ما تدخل بلد من البلدان إلا وراتب الحداد فيها، حتى في أدغال أفريقيا في أماكن لا يصل إليها الإنسان يصل إليها بعض الدعاء بشدة فيجدهم يقرؤون راتب الإمام الحداد. إيش اللي يجعل هذا الراتب ينتشر؟ هناك الكثير ممن عمل رواتب ورتب أمور، لكن ليش هذا الراتب ساد المجتمعات وساد الأمة؟ لأنه صاحبه صادق، والعمدة على الصدق. إذا وجد الصدق كان المعين لذلك هو الله. نسأل الله أن يرزقنا الصدق وأن يجعلنا صادقين، أن يربطنا بالإمام الحداد، يربطنا بالإمام النووي، يسلك بنا فيما سلكوا فيه، يجعلنا ممن يتبع مناهجهم، يحبب كلامهم إلى قلوبنا، يحشرنا يوم القيامة في زمرتهم، يحققنا بحقائق النظر في هؤلاء الشيبان، يجعلنا من أهل النظر إليهم بالحقيقة، يطيل أعمارهم
في خير وعافية وصحة كاملة تامة يمتعنا بهم، يجعلنا من أهل المعرفة والغوص لأخذ جواهر ما جعله الله مكنون فيهم. آمين اللهم آمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اكتب لكل فرد منا صدق في الأقوال والأفعال، واربطنا بنبينا محمد بدر الكمال ربطا لا ينحل في القول والفعل والصدق والنية والإخلاص والعمل. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وسامحونا على الإطالة، ما كان ينبغي لنا نتكلم إلا امتثال الأمر ورجاء النظر من شيوخنا وساداتنا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Kita akan menerjemahkan daripada kalam nasihat daripada guru kita Habib Alwi bin Abdullah bin Hasan Al-Idrus. Beliau pertama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan di dalam majelis yang penuh dengan barakah, penuh dengan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang majelis-majelis seperti inilah yang dikatakan majelis penolak balak. Majelis-majelis seperti inilah yang dikatakan raudhah daripada tamannya surga. Tapi taman daripada taman surga ini yang hadir itu tergantung daripada yang merasakan. Dan orang yang merasakan ini taman surga, maka dia akan berada di surga. Tergantung daripada orang yang memandang daripada majelis tersebut, bagaimana pandangannya, bagaimana perasaannya. Jadi kalau kita merasa memang di taman surga, maka kita akan merasakan seperti di surga. Dan juga terlebih lagi kita membaca daripada kitab-kitab yang penuh berkah, seperti syarah daripada Ratib Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Dan juga kitab Al-Azkar yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala wa arda. Mereka semua ini adalah merupakan kutub di zamannya. Wali kutub di zaman Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala wa arda. Beliau dikatakan banyak mengarang daripada kitab-kitab dan seluruh kitabnya adalah berkah, mendapatkan keberkahan. Ada seseorang daripada orang solihin, ahli nur, masuk kepada tempat perpustakaan. Ketika masuk di perpustakaan tersebut, melihat di dalam perpustakaan tersebut berbagai macam kitab. Di situ ada kitab yang tidak ada cahayanya sama sekali. Ada kitab yang cahayanya cuma sedikit. Ada kitab yang cahayanya luar biasa terangnya. Jadi pada saat itu tidak ada lampu di dalam perpustakaan tersebut. Maka dia minta izin dengan orang yang pemilik perpustakaan tersebut untuk mengeluarkan yang buku-buku, kitab-kitab yang ada cahayanya yang banyak besar, dikeluarkan kitab-kitab tersebut. Dikeluarkan, dikumpulkan, ternyata ketika dilihat seluruh kitab yang bercahaya kuat tersebut adalah kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Ini luar biasa Imam Nawawi. Di antara yang dijadikan oleh Imam Subki radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Subki termasuk orang ulama itu di zaman setelah Imam Nawawi. Yaitu dia menjumpai Imam Nawawi tapi tidak pernah bertemu dengan Imam Nawawi. Cuma mengagungkan Imam Nawawi luar biasa. Pernah suatu hari dia naik kendaraannya onta atau kudanya naik, yaitu ada seseorang yang orang dusun, orang istilahnya badui, orang dusun kalau kita ngomongkan ini, yang bukan narik tali ontanya. Jadi waktu itu ketika dia narik, bertanya kepada Imam Subki mau kemana? Dikatakan aku mau ke tempat Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi sudah meninggal pada saat itu. Imam Nawawi sudah meninggal dan mau ke tempat. Kemudian orang dusun tersebut menyatakan, wallahi wahai Imam Subki, dikatakan mataku ini pernah melihat Imam Nawawi. Aku pernah melihat Imam Nawawi. Ketika orang tersebut menyatakan pernah melihat Imam Nawawi turun dari ontanya langsung. Wahai Tuhan, kenapa engkau turun? Dikatakan aku tidak sanggup berada di atas, sedangkan di bawahku adalah mata yang pernah melihat daripada Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi mata ini adalah pandangan, ini bukan pandangan biasa. Dikatakan pernah juga di zaman adalah Imam Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu ta'ala anhu. Ada seseorang bertanya kepada seseorang pernah atau tidak melihat Imam Abu Yazid Al-Bustami. Tolong bicaranya.
Kemudian ada seseorang yang menyatakan bahwa seseorang menyatakan pernah bertemu dengan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Kemudian pada saat itu orang itu bertanya, apa yang pernah dihafal oleh orang tersebut daripada Abu Yazid Al-Bustami? Maka orang tersebut menyatakan yang dihafal cuma satu daripada kalamnya Imam Abu Yazid Al-Bustami. Yaitu Abu Yazid Al-Bustami menyatakan Naziru wa naziri fil jannah, yaitu orang yang melihatku dan orang yang melihatku masuk surga. Dikatakan orang yang melihat Imam Bustami, Abu Yazid Al-Bustami itu masuk surga. Maka orang tadi menyatakan, bagaimana bisa Abu Yazid Al-Bustami menyatakan bahwa melihat Abu Yazid itu masuk surga? Sedangkan Abu Jahal dikatakan, Abu Lahab itu melihat Rasulullah SAW. Tapi melihat Rasulullah SAW mereka di neraka. Abu Jahal melihat bertemu dengan Rasulullah SAW tapi di neraka. Kenapa bisa Abu Yazid menyatakan orang yang melihat Abu Yazid masuk surga? Dikatakan demikian. Maka dikatakan bahwa pandangan Abu Jahal kepada Rasulullah SAW tidak seperti pandangan seorang yang memandang Abu Yazid. Yaitu pandangan para sahabat Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW menyatakan ini Rasulullah SAW. Tapi kalau Abu Jahal memandang Rasulullah SAW ini anak yatim daripada Abu Thalib. Jadi pandangannya tidak sama dengan pandangan para sahabat Rasulullah SAW. Itu yang membedakan. Jadi pandangan ini adalah lain. Memang kita memandang dengan mata tapi pandangannya termasuk daripada apa yang kita rasakan. Jadi makanya dikatakan apa yang kita hadir di tempat ini luar biasa, tergantung daripada apa yang kita pandang di tempat ini. Terutama kita membaca kitab yang berkah, kitab azkar. Dikatakan be'ul dar, tasari azkar. Jual rumah dikatakan untuk membeli buku ini, kitab al-azkar ini. Kalau seandainya kita tidak punya uang sama sekali untuk membeli buku al-azkar ini, maka jual rumah kita untuk membeli. Dan dikatakan ini luar biasa keutamaan daripada kitab ini. Bukan kitabnya tapi apa yang terkandung di dalam kitab tersebut, yaitu adalah hadis-hadis Rasulullah SAW. Sabdanya Rasulullah SAW. Begitu juga kitab Sahih Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu. Kitab Sahih Bukhari dikatakan tidaklah dibaca di suatu daerah, maka daerah itu akan terhindar daripada bala dan musibah. Jadi kalau kitab daripada Imam Bukhari, kenapa bisa demikian? Karena isinya adalah hadis-hadis Rasulullah SAW dan Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu. Tidaklah beliau menulis daripada hadis kecuali beliau mandi, berpakaian dengan pakaian rapi, pakai minyak wangi, sholat 2 rakaat, baru dia menulis hadis Rasulullah SAW. Inilah yang membuat mereka mendapatkan keutamaan sedemikian rupa, membuat buku mereka yang mereka tulis mendapatkan keberkahan sampai bisa menolak bala. Dan juga begitu juga Ratibul Haddad yang dikarang oleh Imam Haddad. Kenapa sampai bisa dikatakan rumah yang dibacakan oleh Ratibul Haddad aman daripada ain, itu pandangan yang jahat, dan aman daripada sihir. Jadi penyihir tidak akan mampu menembus rumah yang dibacakan oleh di dalamnya adalah Ratibul Haddad. Kenapa dinamakan Ratibul Haddad? Jadi Imam Haddad hanya menyusun, tapi isinya adalah hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, mereka-nya dikatakan mereka semua mendapatkan keberkahan. Dan juga karena sediknya mereka, jujurnya mereka, keimanan mereka yang membuat hingga dikatakan di antara Ratibul Haddad di seluruh penjuru dunia ada Ratibul Haddad. Maka di pelosok-pelosok daripada Afrika, di Asia ini, di seluruh dunia itu semuanya sudah membaca Ratibul Haddad. Maka di pedalaman ada Ratibul Haddad ini dikarenakan luar biasa yang menyusun tersebut memang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dikatakan kita mendapatkan daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang telah mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Al-Habib Ali bin Abdullah bin Husain Al-Dzufari berdoa untuk kita semua, insyaallah doa yang terpanjatkan tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hanya yang bisa disampaikan Allah. Jazakumullah khair jazaa Sayyidul Habib Alwi bin Abdullah Husain Al-Aidrus الذي قد يلقي لنا مواعظ
والفوائد. وكذلك أخينا أستاذ عبد الرحمن بن سلام Syekh tadi berterjemah kalimah Habib. Nasallahu ta'ala mudah-mudahan kita diberikan kemanfaatan bersama dengan alhamdulillah ahlan wa sahlan bikum ya habaib Ali bin Abu Bakar Syekh Habib Abdul Rahman bin Ali Masyhur bin Hasil. Mudah-mudahan dalam keberadaan habaib duduk bersama kita berkumpul dengan sahibul maqam Habib Muhammad bin Muhsin segar. Mudah-mudahan kepada antum bisa mendapatkan kesehatan kepada beliau, kepada beliau sehingga kami bisa tetap duduk bersama beliau. Ini yang hadir di sini, insyaallah hajat kami diberikan oleh Allah SWT. Mulai di hajatul hadir qulub insyaallah. Jazid lana khairul barakah fi hadzal hadhihi al-khassa wa kullu al-amakin fi Palembang aman insyaallah wa natlub lana habaib mungkin yulgi lana doa di akhir majlis insyaallah. الحمد لله فرحنا ولد المجيء إلى هذا المكان المبارك بالنسبة للدرس وخصوصا الحضور عند أمثال الحبيب محمد بن محسن السقافة المسن هذا. نسأل الله يطيل في عمره بعافية صحة كاملة نمتعه بجميع ما أنعم عليه من سمع وبصر وهمة ونشاط في خير وعافية إن شاء الله. إن شاء الله لأنه جاء في الحديث أن إذا بلغ الرجل 80 سنة غفر له جميع ذنوبه، وإذا بلغ 90 شفعه الله في أهل بيته كلهم، وإذا بلغ 100 يسمى عتيق الله في الأرض. خلاص كله يصير عتيق الله في الأرض. هذا الآن في 10 فوق التسعين ما شاء الله. الله إن شاء الله يكمل 100 في عافية وسلامة وصحة وقوة وهمة. وقضية أن الله يطول عمره شيء طيب، لكن يحسن الأدب والاستمداد منه والخدمة له. كم من إنسان عنده شيء وكم من رجل عنده لكن ما يبالغهم. هذا المشكلة. أما هو موجود ربما يزيده بعافية وسلامة، لكن من يجلس عنده ومن يخدمه ومن يأخذ عنه ومن يقرأ عنده. هذا كثير من الشباب عندنا هناك يصيروا جالسين هكذا، لا أحد يتلقى عنهم ولا أحد في بعض الأماكن ولا أحد يتأدب معهم ولا أحد يخدمهم. هذه فوائد تضيع. فإن شاء الله لا ما تضيع إن شاء الله. وإن شاء الله أهله وذويه يحسن الخدمة معه والأدب معه حتى يستفيدوا منه أعظم استفادة. بخير وعافية إن شاء الله. ربنا يجعلنا وإياكم محمودين، يسعدنا وإياكم وبارك إن شاء الله في حبيبنا محمد ومن وكل أحد من شيابتنا إن شاء الله في أي مكان كان. نسأل الله يمتعهم من حسنة، يرزق أهاليهم وذويهم وأقاربهم وحسن الأدب معهم وحسن التلقي منهم، وينبت الأولاد والبنات والذكور والإناث ثبات حسن، ويقول بهم جمعين جد الحسن في خير وطف عافية. يرزقنا الأدب بالتأدب بآداب النبي والتقرب بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع الطمأنينة الكاملة والثبات على ذلك حتى نلقاه سبحانه وتعالى ويحفظنا من شرور الجن والإنس أجمعين وشرور الدنيا الغرارة هذه. نسأل الله يخرجنا بعد طول العمر بعافية منها سالمين من وبالها ومن ابتلاءاتها ومن اختباراتها، ويثبتنا وإياكم على السلام. يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين يهدينا في الدين يهدينا إلى سواء السبيل. جميع المتقدمين في هذه الأماكن في هذه الساحات إن شاء الله والبعث كلهم ويرحمهم من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأنه لا يتجاوز عن الذين ما ارتكبنا من المعاصي والذنوب ما بينهم وبينه ويغفرها ما بينهم وبين عباده يتحملها عنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ويعطي كل منا ومنكم سؤله وماموله. والبيت هذا وخصوصا بيت الحبيب محمد البيت معمور بالذكر والطاعة والعبادة إليه بخير وعافية على كل يا صالح مفاتيح وآخر جامعة شاملة لله ولكم أجمعين. بسم الفاتحة إلى حضرة النبي. اللهم عليه. ونحن جينا مستمدين العفو وتجرنا، لكن لابد بغينا فاتحة منه وبيتكرر بإجازة كله، لأنه شاهد ناس ما في كلام نحن ما شاهدناهم، رضي وما رضي حتى قال لا شاف ناس نحن ما شفناهم. فلا بد إنه يربط هذا بهذا. هذا هيك كلهم سلموا. Ali bin Abu Bakar minta Habib ijazahkan apa yang pernah dapat dari habaib. Bagaimana mendapat ijazah dari Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. من الإجابة. لنا والحاضرين وأولادنا كلهم. جزاكم الله خير. آمين. Fatihah. Fatihah kita masjid, majelis. Kita majelis Fatihah.
الفاتحة. مجلس مباركة إلى حاجة من شدينا كتاب حديث صلى الله عليه وسلم. الله عليه. وشرك لنا الجنة على حاجة القية الصالحة إلى حاجة النبي. الله عليه. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم